Today's message is going to be a little rocky if you guys aren't engaged. El mensaje va a ser un poco difícil si no están aquí conmigo. So, vamos a las escrituras. So let's go to scripture. Vamos a continuar con lo que el Señor ha estado mostrando. We're going to continue with what the Lord has been showing. Hemos estado en un tiempo que estamos aprendiendo cómo vivir en el Señor. We've been in a time where we've learned how to live with the Lord. So, abramos nuestra Biblia al libro de Hechos, capítulo 10, So let's go to the book of Acts, chapter 10, versículo 17. verse 17. No lo vamos a leer de una vez. Versículo 28. Excuse me, verse 28. Hechos 17, 28. Oh, Acts 17, verse 28. Yes, thank you very much. So, quisiera establecer primero, reconocer algunas cosas, So I would like to recognize a few things porque yo no estuve aquí el domingo pasado because I wasn't here last y Sunday. en los últimos días como nación hemos pasado un momento un poco difícil. And the last couple of days as a nation, we've gone through a difficult moment. Quizás ustedes conocen lo que ha sucedido con Charlie Kirk. Maybe you know about what happened with Charlie Kirk. Y yo no voy a entrar a hacer ningún aspecto político, And I'm not here to bring any political aspect, para nada. nothing like Pero sí that. hay que reconocer algunas cosas, But there are certain things we should recognize porque la iglesia debería responder de una manera. because the church should respond a certain way. Dígame, por favor. Say amen, please. Quizás usted haya tenido cierta diferencia con sus pólizas, Maybe you had some sort of difference in your policies. in his policies. Oh, a few differences in his policies. Pero en términos de principios But in terms of principles y en términos del amor del Señor, and in terms of the love of God, ahí es donde yo me identifico con él. that is where I identify myself with Yo him. personalmente tuve hace unos años atrás la bendición o el privilegio de conocerlo brevemente. A few years ago, I had The privilege. the privilege of getting to know him or Yeah. seeing him, meet No him. era conocido, pero no era tan conocido. I knew him, but I didn't really know him. No, he was known, but not that known. Oh, era conocido, pero no tan conocido. He's super tall. Era 6 pies, 4 pulgadas. Yo me sentía chiquitito. He's really tall, 6 feet, with 6'4", and I felt very little. Yeah, pero a la misma vez, a través de los años después que lo conocí, But throughout the years after I got to know him, a mí me llamaba la atención de cómo él se metía en lugares hostiles para predicar el evangelio a través de la gracia que él tenía. after I met him, I thought it gave me curiosity because he would go into hostile places to bring the word of God. Él debatía con gran pasión He would debate with great passion, y traía siempre principios bíblicos. and he would always bring biblical principles. No era una persona perfecta. He wasn't a perfect person. Ninguno de nosotros lo somos. None of us are. Y yo le doy gracias a Dios porque la forma en que el Señor me ha procesado. And I give thanks to the Lord because in the way that he has processed me, Yo no juzgo gente conforme a como no quisiera ser yo juzgado. I don't judge people the way that I wouldn't like to be judged. Siempre juzgo personas de acuerdo a la misericordia del Señor. I always judge based on the mercy of God. Pero él se metía en las cuevas de leones But he would go into the lion's den, y donde muchos nunca se animaban a ir. where many would not even dare to go. En universidades, en lugares de gran prestigio, Universities, places of very prestigious places, lugares hostiles que no recibían bien el mensaje de Jesús. hostile places that did not receive well the message of God. Mas, sin embargo, allí Cristo se manifestaba en su luz a través de este joven. But nonetheless, the Lord would bring his light through this man. Lo que yo resalto de su vida es el espíritu de denuedo con la que él entraba. What I highlight in his life is the spirit of boldness in which he would go in, Porque necesitamos el espíritu de verdad. because we need the spirit of truth. Le quiero hablarle a la iglesia I want to speak to the church, y no voy a predicar de él, ¿ok? and I'm not going to preach about him. Pero el ambiente está de tal manera que dependiendo de donde usted recibe su información, But the environment is so crazy that depending on where you're receiving your information, va a ser la óptica de cómo ver a una persona. it's going to be the optic of how you're going to view someone. ¿Estamos? Are we here? So, usted carga el espíritu de verdad dentro de usted. So you carry the spirit of truth within you, Y eso es donde uno se tiene que apoyar. and that is where one needs to El lean on. Espíritu de Dios te va a decir lo que es verdad, lo que no es verdad. The Spirit of God is going to tell you what's true and what's not true. Dígame, por favor. Say amen, So, please. no es tanto lo que dicen los reporteros. So it's not as much as what the reporters say. Algunos
cada cual de nuevo va a tener su propia perspectiva. Each person, again, is going to have their own perspective. A mí me pegó duro cuando yo vi lo que pasó hace 2 martes atrás. It hit me hard when I saw what happened 2 Tuesdays ago. Porque vi que una voz fue silenciada. Because I saw that a voice was silenced. Esto de nuevo, esto fue mi interpretación en ese momento. Yo no había escuchado nada de noticias. So again, this is my interpretation at that moment because I haven't heard anything in the news. Pero lo que pude ver, But what I could see, lo que a mí me inquietó, what moved me es que cuando yo recibí el Señor is that when I received the Lord y yo comencé a caminar con el Señor, and I began to walk with the Lord, yo tuve 2 sueños. I had 2 dreams. Yo me recuerdo. I remember. En otra oportunidad le voy a decir los sueños. In another opportunity, I'll tell you my Pero dreams. tuve 2 sueños But I had 2 dreams donde en esos sueños where in those dreams, la iglesia estaba en una posición donde estaba en gran persecución. the church was in a position where it was in great prosecution. Y había gente que estaba muriendo porque estaban hablando verdad. And there was people that were dying because they were speaking the truth. So, cuando vi eso, se disparó algo dentro de mí basado a los sueños que yo había tenido. So when I saw that, something shot up in me based on the dreams that I had had. Y me inquietó. And it shook me. Me inquietó ¿por qué? It shook me. Why? Porque veo el cuerpo de Cristo Because I see the body of Christ. y veo cómo tomamos muy livianamente nuestro caminar con el Señor. And I see how we take our walk with God very lightly. Aquí no, Not here, por allá por Canadá, ¿no? over there by Canada. ¿Cierto? Entonces, cuando algo así sucede, So when something like that happens, nosotros tenemos que nuestra respuesta es muy importante. our response is very important. Podemos responder de 2 formas. We can respond in 2 different ways. Quedarnos callados, We can stay quiet, criticar, criticize, juzgar and judge, y no hacer nada como iglesia. and not do anything as a Y church, permitir que las tinieblas avancen. and allow the darkness to continue O la iglesia se puede levantar, or advance, or the church can get up. puede alumbrar la luz de Jesús a través de la iglesia, They can shine the light of the Lord through the church, a través de un pueblo que está rendido al Señor through a people that surrender to the Lord, y que no va a cesar de hablar verdad. and that's not going to cease speaking of the truth. ¿Qué tipo de verdad, pastor? What type of truth, Que Pastor? el matrimonio es entre un hombre y una mujer, That marriage is between a man and a woman, que el aborto no es de Dios that abortion is not of y God, muchos otros principios. and many other principles. La iglesia se tiene que levantar. The church needs to rise. La gente está buscando una voz The people are looking for a voice, y Dios ya hizo de ti una voz. and God already made of you a Tú voice. cargas el mensaje del evangelio dentro de ti. You carry the message of the gospel within you. Dígame, por favor. Say amen, please. Entonces Dios me puso esta carga y hoy voy a compartir un poco y va a ir de acuerdo a la escritura, ¿ok? So the Lord placed this upon me, and I'm going to share a little bit, and it's based off the Esta scripture. inquietud lo he tenido en mi espíritu ya por años. This shaking has been in my spirit for years. La necesidad de formar a la iglesia The need to form the church a mayor convicción y entendimiento que nuestra vida no es nuestra. to a greater conviction and understanding that our life is not our own. Recién estábamos cantando We were just singing sin que ellos supieran de lo que yo iba a predicar. without them knowing what I was about to preach. Yo gasto mis días. I give up my days. Porque tú eres el dueño de mis días. You are the owner of my De days. acuerdo a la escritura, According to the eso es scripture, verdad. this is the Y truth. cuando vivimos en él, And when we live in Him, tenemos que entender que nuestra vida no es nuestra. we have to understand that our life is not our own. Dígame, por favor. Say amen, please. Sí, yo sé que este mensaje va a pegar un poco duro. I know that this message is going to hit you a little hard. So le voy a pedir que levante su manito, So vamos a I'm orar. gonna ask you to lift up your hand. We're going to pray. So, Padre, en el nombre de Jesús, So, Father, in the name of Jesus, yo te pido, Señor, I ask you, Lord, la pureza de tu verdad the pureness of your truth, y que la verdad salga en amor and that the truth may come out in love, y podamos recibir ese aspecto de tu verdad en nuestros corazones. and we may receive that aspect of your love in our hearts. Inquiétanos a buscar más de ti Shake us to seek more of you, y que nosotros podamos reconocer and that we may recognize que nuestra vida no es nuestra, that our life is not our sino own, que te pertenece a ti. but that it belongs to you. En el nombre de Jesús. In the name of El Jesus. pueblo de Dios dice. And the people of God say, Amén. So, Amen. ¿están listos? are you ready? Sí, voy a tomar un poco de tiempo. I'm going to take a little bit of Not too time. much time. No mucho.
Pero nosotros estamos en una escuela. But we are in school. Diga conmigo, en una escuela. Say with me, we're in school. Y en esta escuela el Espíritu de Dios And in this school, the Spirit of God nos está enseñando. is showing us. Hay una secuencia de formación que hemos tenido que el Señor nos ha ido llevando. There's a sequence of formation that we've had that the Lord is taking us Y to. dentro de esta secuencia de formación, And within this sequence of formation, como estamos en escuela, since we're in school, el Espíritu de Dios tiene un currículum específico. the Spirit of God has a specific curriculum. Él nos está llevando a formar su imagen en nuestras vidas. He's taking us to form His image in our Nos life. está arrancando y quitándonos nosotros He's removing and taking off of todo us aspecto que no nos permite verlo a Él correctamente. all aspect that doesn't allow us to see Him correctly. Eso incluye religión, That includes religion, sistemas de religión, systems of religion, culturas de hombre, cultures of man, culturas de naciones, cultures of nations, que muchas veces nosotros traemos a la iglesia. for which we bring to the church. Usted no es de una nación específica. For some reason, you're not from a specific nation. Usted es del reino de los cielos. You are of the kingdom of Un heaven, embajador aquí en la tierra. an ambassador here on earth, Cargador del reino de los cielos. a carrier of the kingdom of the heavens. Entonces hay una meta. So there's a goal, Y la meta es formar la imagen de Jesús en nosotros. and the goal is to form the image of God within us. Su carácter, His su character, esencia, His essence, quién Él es. who He Que is, te parezcas más a Cristo that you may look more like Christ, y que reflejes a Cristo and that you may reflect a Christ través de tu vida. through your life, En la forma en que amas, in the way that you love, en la forma en que tratas a la gente in the way that you treat people, y en la manera que tú sirves al Señor. and in the way that you serve the Lord. Hechos 17:28. Acts 17:28. Dice la escritura, porque en Él vivimos, It says the scripture, for in Him we live, nos movemos, we move, en Él nos movemos, in Him we move, en Él tenemos nuestro ser. in Him we have our being. Diga conmigo, en Él. Say with me, in Diga Him. conmigo, yo estoy en Él Say with me, I am in y Él Him, está en mí. and He is in me. Eso es Juan 14:20. That's John En 14:20. aquel día conoceréis And in that day you shall que know yo estoy en mi Padre, that I am in my Father, vosotros en mí you are in y me, yo en vosotros. and I in En you. esta unión de In- la cual el Señor nos permite nosotros también disfrutar. In this union in which the Lord allows us to enjoy. Entonces, la manera de vivir en Él, uno de los aspectos, So the way that we live in Him, one of those aspects, se lo enseñé 2 semanas I atrás, showed it to you 2 weeks ago. comencé a entrar ahí, I began to enter that. es viviendo una vida crucificada. Is living a crucified life. Usted no puede vivir en el Señor si usted no vive una vida crucificada. You can't live in the Lord if you don't live a crucified life. We need to learn to live a crucified life. Tenemos que aprender a vivir una vida crucificada. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Galatians 2 verse 20. Dice la escritura, The scripture says, con Cristo estoy juntamente crucificado. with Christ I am jointly crucified. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. I no longer live, but Christ lives in me. Diga conmigo, estamos juntamente crucificados con Cristo. Say with me, we are jointly crucified with Christ. Aquí es donde vamos a entrar en el tema, ¿ok? And this is where we're going into the topic. Y ahí, en ese estado de estar crucificado con el Señor, And in that state of being crucified with the Lord, ya nosotros ya no vivimos, we no longer live, sino que Él vive a través de nosotros. but He lives through us. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mira el que tiene al lado y dile, Look at the person next to you and tell dile, tú estás, him, you are, como depositaste tu fe en Cristo, because you deposited your faith in Christ, Él He te ubicó en Él. placed you in Y Him, cuando Él fue crucificado, and when He was crucified, tú también fuiste crucificado. you were also crucified, Para ahora tomar la vida so that you may now take the life que le pertenece a Él. that belongs to Him. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, That's why Jesus would tell His disciples, si me quieren seguir, if you want to follow me, se tienen que negar a ustedes mismos, you have to deny yourself, tomar tu cruz pick up your y cross, sígueme. and follow me. Lucas capítulo 9, 23. Ve Luke. que poquitos amenes. Luke 9:23. There's a few amens. Lucas 9, 23. Luke 9:23. Dice, y decía a todos, este es Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Niégase a sí mismo, toma tu cruz, ¿cuándo? El día domingo a las 3 de la tarde. Ayúdame, ¿cuándo? ¿Cuándo tomamos la cruz? Todos los días y sígueme.
Go ahead. Then he said to them, and this is Jesus, if anyone desires to come after me, what do they have to do? They have to deny themselves and pick up their cross, not just Sundays at 3 p.m., but daily, and follow me. Say amen, please. Diga amén, por favor. Versículo 24. Verse Todo 24. aquel que quiera salvar su vida, For whoever desires to save his life la va a perder. will lose it. Y todo aquel que pierde su vida por mi causa, But whoever loses his life for my sake, así yo gasto mis días todos los días for I lose my life each day por amor a ti. because for love for you. As we were just singing this, Es lo que acabamos de cantar. you need to be conscious of what you're singing. Usted tiene que estar consciente de lo que está Todo cantando. aquel que pierda su vida por causa de mí, que dice, la salvará. But whoever loses his life for my sake will save it. So yo enseñé un poquito de eso en Nueva York. So I taught a little bit of this in New Y York. cuando yo me estaba preparando para enseñarlo, And when I was preparing to teach el it, Señor me resaltó ese versículo. the Lord highlighted this verse. Y Él me dijo, And he said, yo les dije que tomaran su cruz I told them to pick up their y que cross me siguieran and to follow me porque yo todavía no había sido crucificado. because I had yet not been crucified. So la cruz no es para que tú lo estés arrastrando. So the cross isn't for you to be dragging it. Tu esposa no es tu cruz. Your wife is not your Tu cross. suegra no es tu cruz. Your mother-in-law is not your Tu cross. jefe no es tu cruz. Your boss is not your cross. La cruz The es cross para que te unas con Él. is so that you can become unite Con with Him. Cristo estoy juntamente crucificado. Galatas 2:20. With Christ, I am crucified with Galatians 2:20. Y el Señor me mostraba. And the Lord Y was me showing hizo me. la pregunta. And I asked myself, ¿A and he asked dónde me- fui yo crucificado? he asked me, where was I crucified? Él fue crucificado He was en crucified un lugar específico in a specific place que se llama Golgata. that's called Golgotha. Golgotha. No, no, Golgotha. Golgotha. Thank you. Golgotha. Así se dice en español y en inglés se dice Golgotha. Golgotha. Y ese lugar And that place significa means lugar de calavera. place of skulls. Porque ahí es la imagen o el sueño de Ezequiel Because that is the image or the dream of Ezekiel de todos los huesos secos. of all the dry bones Cristo trae that la Christ, cruz Christ brings the cross y Él es crucificado. and he is Y en crucified. ese lugar And in that place, muere la semilla del primer Adán. the seed of the first Adam dies, Muere como hueso seco. dies as dry bones. Pero ahora resucita But now it resurrects la vida de Cristo. the life of Christ. Ezequiel, ¿qué Ezekiel, ves? what do you see? Huesos secos. Dry bones. Vivirán, Ezequiel. Will they live, Ezekiel? Solo tú sabes, Señor. Only you know, Lord. Profetízale. Prophesy. Van a vivir esos huesos. They're going to live. So, el lugar de la cruz So in the place of the cross es el lugar donde tú obtienes vida. is the place where you obtain life. La vida de Cristo The life of Christ requiere la cruz. requires the cross. Thank you for the 3 amens. Gracias por los tres La amenes. vida de Jesucristo The life of Jesus para vivir en Él. to live in Him. Hechos 10:28. Acts 10:28. Hechos 17:28. En Él vivimos. Acts 17:28. In Him, En Él nos movemos. in Him we live, in En Him we Él have, tenemos nuestro ser. in Him we move, in Him we Para have our vivir being. en Él, To live in Him, tienes que vivir una vida crucificada. you have to live a crucified life. Deja de quejarte de morir Stop complaining about dying y muérete. and just die. Stop thinking of going to the cross, Deja de pensar de ir a la cruz, but go to the cross. pero ve a la cruz. Take up your cross, Recoge tu cruz, come to Golgotha, ven a Golgotha, y en ese lugar, y in that place, sé crucificado be crucified juntamente con Cristo, jointly with Christ, para que ya no vivas tú, so that you no longer live, sino que Cristo but Christ viva en ti. lives in you. Dígame, por favor. Say amen, please. No basta con solamente cargar la cruz. It's not enough just carrying your cross. Hasta ese momento Jesús no había sido crucificado. Up until that moment, Jesus had not been crucified. Pero en ese lugar, Golgata, In that place, Golgotha, es el lugar donde fue el sacrificio a través de su cruz. it was the place where it was his sacrifice through the cross. Es el lugar donde la semilla del primer Adán muere con toda su sustancia de pecado. The place where the seed of the first Adam dies with all his sustainability of sin. With all his substance of sin.
Número 3 es el lugar donde fuimos y continuamente somos reconciliados con Dios. It's the place where we are continuously being reconciled with God. La cruz es importante. The cross is very Fuiste important. reconciliado con Cristo, You were reconciled with Christ. pero sigues siendo reconciliado en el Señor But you continue being reconciled in the Lord cuando vas a la cruz. when you go to the cross. Número 4 Number 4 es el lugar de los huesos secos, is the place of the dry bones, de la regeneración de Cristo of the regeneration of Christ en el hombre, in man, donde el hombre ahora cobra vida. where now man has life. Ahora no es cualquier vida, Now it's not whatever. It's not just any life, sino que es la vida de Jesucristo but it's the life of Jesus a través de la humanidad. through El humanity. segundo Adán, As the second Adam, la semilla del segundo Adán, the seed of the second Adam, ahora perfeccionándose en el hombre. now being perfected in man. Número 5, Number 5, en ese lugar and in that place de la cruz of the cross es el lugar de victoria de Jesús. is the place of victory of Jesus. En la cruz, In the cross, cuando estaba colgado, when he was hanging, antes de él entregar su espíritu, before he gave up his spirit, él dijo, he said, hecho está. "It is done." Es el lugar donde Cristo hace lo que no puedes cuando tú estás vivo. It's the place where Jesus can do what you can't when you're alive. Our position is crucified with him. Nuestra posición está crucificada con él. That's how we live in him. Así es como vivimos en él. That's how we live with him. Así es como vivimos con él. En ese lugar de la cruz In that place of the cross, es donde la unión con Dios se hace real con nosotros. it's where the union of God becomes real in us. As long as you don't go to the cross, Si usted no va a la cruz, you're going to be dealing with sin. va a estar lidiando con el pecado, You're going to be dealing with rejection, va a estar lidiando con el rechazo, with insecurities, con la inseguridad, with the delusion that you're separated from God. con la desilusión que está separado de Dios. But when you run to the Pero cuando cross, usted corre a la cruz, what's the cross for me? ¿qué es la cruz para mí? I'm crucifying my flesh. Estoy crucificando mi carne. Being quick to forgive is going to the cross quick. Siendo rápido para perdonar es yendo a la cruz rápido. 3 amens. Son 3 amenes. We have to learn how to live crucified. Tenemos que aprender a vivir crucificados. Diga amén, por favor. Say amen, please. Segunda de Corintios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5. Quiero que anote esto antes. I want you to take note of this first. Muy importante. Very important. La muerte de Cristo en la cruz. The death of Christ on the cross. Oh my God, what's up, big man? How are Dios you? mío. Let me give it up for Apostle Jared. Un aplauso para el So apóstol honored to Jared. have you here. Estoy tan honrado de tenerle aquí. So la muerte de Cristo So the death of Christ no es independiente de nuestra muerte. is not independent from our death. Tráguese eso un momentito. Swallow that for a little bit. So no es que Cristo es crucificado y cuando yo quiero yo soy crucificado. So it's not that Christ is crucified and whenever I want to be crucified, I'll be Cuando crucified. Él fue a la cruz, When he went to the te cross, llevó a ti he took you con todo tu desorden, with all of your con errors, todas las cosas feas, with all your ugliness, con todos los pecados. with all your sins. No ustedes, lo de allá de Canadá, ¿no? Not you, those from Oh Canada. no, wait, you're in Canada. I can't do Canada. Oh, perdón, él es de Canadá, mejor no. Pero usted entiende, But you understand, Él fue crucificado por nosotros. he was crucified because of us. So el ser crucificado So for him to be crucified, no lo hizo separado de nosotros. he didn't do it separated from us. No hay una separación. There's not a separation. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. That's why Paul says, with Christ I am jointly crucified. Su muerte fue y eternamente será nuestra muerte. His death was and forever will be our death. Say amen, please. Dígame, por favor. Y es el camino divino dado a los hombres And it's the divine way given to men para ser perdonados, to be forgiven, reconciliados reconciled, y hechos una nueva criatura. and made a new creature. La nueva criatura está cuando eres crucificado con Él. The new creature comes when you are crucified with Y him. cuando vives crucificado con Él. And when you live Y crucified with te him. mantienes crucificado con And Él. you maintain crucified with him. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dice, de modo que si alguno está, ¿a dónde? En Cristo,
Therefore, if anyone is in where? In Christ, no separado de Cristo. not separated from Juan Christ. 17:21. John 17:21. Padre, Father, hazlo uno, make us one, como tú y yo somos uno. as you and I are one. Yo en ti, I in you, tú en mí, you in me, ellos de todos nosotros en nosotros. and they, all of us, in us. So en la cruz fuimos todos en Cristo crucificados. So on the cross, we were all together crucified in Christ. Por eso dices, de modo que si alguno está en Cristo, That's why it says, therefore, if anyone is in Christ, diga conmigo, en Cristo, vamos, say with me, in Christ. ¿qué es lo que dice? What does it say? ¿Cómo es? How are they? Vamos, dígame, ¿cómo es? How is he? Una nueva criatura. He's a new creature. Hay un aspecto de Dios en ti que todavía no ha salido. There's an aspect of God in you that still hasn't come out. Tú fuiste hecho una nueva criatura, You were made a new creation, pero requiere que tú estés en la cruz but it requires of you to remain on the cross. para que lo nuevo de Dios, So that the new of la God, imagen de Jesús, the image of Jesus, el rostro del Señor the face of the Lord, sea manifestado a través de tu vida. may be manifest through your life. No es independiente de Dios, It's not independent from es God. en Él, It's in Him, con Él, with Him, crucificado con Él. crucified with Him. Las cosas viejas que dice pasaron. All things have what? Have passed away. Todas las cosas son que hechas nuevas. And all things have become new. Anote por favor. Take note of this. En la cruz On the cross, somos ubicados en Él. we are placed in Him. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. We were crucified jointly with Christ. No separado. Not We were separated. in Him. Estamos dentro de Él. Dice la escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. The word says that God was in Christ reconciling the world. Ahí estábamos todos nosotros. We were all there. Entonces crucificados juntamente con Cristo, Crucified together with Christ. muertos con Cristo, We died with Christ. resucitados con Cristo, Resurrected with Christ. sentados en lugares celestiales con Cristo. Seated on heavenly places with Christ. Todo ha sido con Él. Everything has been with Him. Él en mí Him in me. y yo en Él. And I in Him. Please say amen. Por favor, diga amén. Y en esta realidad, And in this en reality, vivir crucificado, living crucified, somos escondidos en Cristo. we are hidden in Christ. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colossians 3 verse 1. Dice la escritura, The scripture says, si pues habéis resucitado, ¿cómo? Con Cristo. if then you were raised, how? With Christ. In Christ you were raised, En Cristo fuiste resucitado que moriste con Él en la cruz, because you died with Him on the cross. fuiste crucificado You were crucified con Él, with Him. moriste en Él, You died in Him. resucitaste en And Él. you resurrected in Him. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Que dice, poner la mirada ¿dónde? It says to place your mind where? En las cosas de arriba, On the things above, no en las de la tierra. not in those of the earth. Vamos, ayúdeme, versículo 13, clave. Verse 3 is clear, help me out. Porque habéis que, For you died. habéis que, You have what? muerto. You have ¿Y died. vuestra vida dónde está? And your life, where is it? Está escondida It is hidden en Cristo, with Christ en Dios. in God. So estamos escondidos en Él So we are hidden in Him. cuando vivimos crucificados. When we live crucified, El vivir en Él requiere que vivamos crucificados. living in Him, it requires of us to be crucified. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Philippians chapter 3 verse 7. If I could have the worship team, please. Filipenses 3, versículo 7 dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Go ahead.
Verse 7, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish that I may gain Christ. Versículo 9. Verse 9, Clave. this is key. Considero todo basura con tal que yo pueda ser hallado en él. And count them as rubbish that I may be found in him. Otra versión que estoy leyendo dice, y llegar a ser uno con él. Another version that I'm reading says, and to become one with him. Ya no en mi apoyo ni en mi propia justicia, pero por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de él se basa en la fe. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Quiero conocer a Cristo I want to get to know y Christ, experimentar el gran poder que levantó de los muertos. that I may know him and the power of his resurrection. You ready for this? ¿Está listo I'm para reading esto? estoy leyendo de la traducción Nueva Viviente, I'm reading out of the New Life Translation. the New Living Life. Translation. Okay, aquí continúa diciendo, quiero sufrir con él. It says, I want to suffer with him. Ni un amén. No amens. Dice, quiero sufrir con él It says, I want to suffer with him y participar de qué? De And- su muerte. and partake of his death. This is Paul Esto es Pablo speaking to the church. hablándole a la He iglesia. says, all that knowledge I had, Dice, todo ese conocimiento que yo tenía, that's all rubbish. todo eso es basura. That's all garbage. Todo eso es basura. If I can only get to know him, Si tan solo lo conociera a I want to él, be found in him. yo quiero ser I hallado want en to know, él. I want to have the knowledge of who he is. Yo quiero tener el conocimiento de quién es él. I want to suffer as he suffered. Quiero sufrir como él sufrió. He's living in Christ. Él está viviendo en Cristo. I want to have the same death. Quiero tener la misma I want to muerte. die in him. Quiero morir en él. Quiero sufrir con él I want to suffer y with him participar de su muerte and partake of his death. para experimentar de una u otra manera To experience in one way or another la resurrección de los muertos. the resurrection of the dead. Heading somewhere, okay? Hay otra versión que dice así en el versículo 10. Another version says like this in verse 10. Quiero conocerlo a él I want to know him y el poder de su resurrección and the power of his y resurrection participar de sus padecimientos and partake of his sufferings hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. until I become like him in his death. All right, you ready? Okay, ¿está listo? Iglesia del Oeste. Church of the West, Estamos viviendo we're living un cristianismo a Christianity muy light. very light, bien leve. Porque así es como se vive en el Señor. Because this is how you live in the Lord. Tu vida no es tuya. Your life is not your Le own. pertenece a Cristo Jesús. It belongs to Christ Jesus. Tu vida y todo lo que tienes. Your life and everything that Él you es tu have. dueño y amo absoluto. He is your owner and your master. Absolute owner. Your absolute owner. Pausa. Pause. No la iglesia. Not the church. No un pastor. Not a pastor. No un ministerio. Not a ministry. Cristo Jesús Christ es Jesus tu dueño is your owner. absoluto. Your absolute de tu owner vida. of your life. Y Pablo dice, And Paul says, todo lo que he alcanzado, everything that I've reached, considero basura. I consider rubbish. Si lo puedo conocer más. If I could only get to know him. Y no solamente lo quiero conocer, And not only do I want to know him, quiero sufrir con él. I want to suffer with him. Quiero participar de su muerte. I want to partake of his death. Quiero participar de sus padecimientos. I want to partake of his sufferings Hasta llegar a ser semejante a él en Until- su muerte. until I become like his likeness in death. La cruz es lo que nos hace semejante a él en su muerte. The cross is what makes us in his likeness in death.
Como Él murió en la cruz, as he died on the nos cross, corresponde a nosotros también morir en la cruz. it corresponds to us to also die on the cross. Y el siguiente paso de morir en la cruz And the next step to die on the cross, es la resurrección gloriosa the glorious resurrection que solo proviene de Dios, that only comes from que God, es dado a aquellos que fueron crucificados juntamente con Él. that is given to those that were jointly crucified with him. Este sentir debe ser cultivado en cada seguidor de Jesús. This sense should be cultivated in each follower of De ser Christ, semejante a Él a través de su sufrimiento. to be in his likeness through his suffering. Say amen, please. Diga amén, por favor. El Espíritu Santo nos está clarificando. The Spirit of God is clarifying. Nos está reenseñando He is reteaching cómo seguir a Jesús, how to follow Christ, cómo vivir en Él. how to live in him. El vivir una vida crucificada To live a crucified life te empodera a vivir la misma vida de Cristo aquí en la tierra empowers you the same life of Christ here on earth y desarrolla en nosotros and develops within us un gran denuedo. a great boldness. Lo que la iglesia requiere, lo que la iglesia necesita en este tiempo What the church requires, what the church needs in this es un time denuedo is a boldness de pararse, to stand, de ser luz en medio de las tinieblas. to be a light amidst darkness. Pero ¿sabe por qué no lo ha hecho? But do you know why you haven't done Aquí en it el oeste, here on the West? porque cree, no usted allá en, bueno, en Mississippi, Not you, but over there in Mississippi. cree que tu vida es tuya You believe that your life is your own cuando tu vida no es tuya. when your life is not your own. This is the gospel. Este es el evangelio. This is the truth. Esto es la verdad. Man, I feel God's presence. Siento la presencia del Señor. El denuedo de la iglesia The boldness of the church en sus comienzos in the beginning, fue porque fueron discipulados en la verdad, it was because they were discipled in the truth, que su vida no eran de ellos. that their life was not their own. A mí me sorprende It surprises me que en Hechos 2 that in Acts 2, nace la iglesia. the church is born. El Espíritu de Dios viene y da y empodera a la iglesia. The Spirit of the Lord comes and empowers the church, Da a luz la iglesia. gives birth to the church. Y del capítulo 2 en adelante And from chapter 2 forward, vemos que como Pedro predica y hay 3,000 personas que se entregan a Jesús. we see how Peter preaches and there's 3,000 people that give their life to Pero él Christ. predicó con gran denuedo. But he preached with great boldness. En Hechos 2:42 In Acts 2:42, dice la escritura, the scripture y says, crecían en la doctrina de los apóstoles. and they would grow in the doctrine of the apostles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? What was the doctrine of the apostles? I ask you, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Le pregunto a usted, what was the doctrine of the Si en Hechos apostles? 2 todavía Saulo era Saulo de Tarso, If in Acts 2 Saul was still Saul of Tarsus, no era Pablo, he wasn't Paul. no habían epístolas, There wasn't epistles. no habían cartas. There wasn't letters. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? What was the doctrine of the apostles? Era ellos estaban enseñando a Cristo They were teaching Christ, y este Cristo crucificado and this Christ that was y este crucified, Cristo resucitado. and this Christ that was resurrected. El mensaje de la iglesia era Jesús, The message of the church was Christ. Cristo y Cristo. Christ and only Christ. Y dice la escritura que iba creciendo la iglesia, And the scripture says that the church was growing, fortaleciéndose en el Señor. strengthening in the Lord. Y en el capítulo 3, And in chapter 3, Pedro y Juan van y delante de una iglesia sanan un paralítico. Peter and John go to a church, and in front of the church they heal a paralyzed man. Y cuando lo sanan, And when they heal him, vienen los guardianes de la iglesia, the guards of the church come, los religiosos, the religious people, poniéndole presión, putting pressure, amenazándolos a ellos, threatening them, porque estaban predicando a Cristo. because they were preaching Christ. Vienen los días The days are coming donde el espíritu religioso where the religious se va a spirit levantar de nuevo contra la is iglesia. going to rise up again against the church. Se va a levantar en contra de aquellos que hablan verdad. He's going to rise up against those that speak the truth. Se van a levantar en contra de aquellos que se paran con denuedo. They're going to rise up against those that have boldness. Y dice la escritura And the scripture says que pudieron escapar de ahí, le dieron para que se fueran libres. that they made way for that so they could run away. Hechos 3, Acts 3, versículo 23. verse Vamos a ir 23. rapidito, ya estoy terminando. We're going to go there quickly. I'm almost done. Dice la escritura, Hechos 3:23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios los levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él oiréis en todas las cosas que os hablé.
y toma alma que no oiga aquel, toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Verse 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will rise up for you a prophet like me from your brethren. Him shall you hear in all things, whatever he says to you. Verse 23, and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. Verse 24, yes, and all that prophet from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. So mientras Pedro hablaba la verdad, So meanwhile, Peter was speaking the esas truth. verdades Those truths. eran ofendidos los religiosos. The religious people were Y en el offended. capítulo 4 And in chapter 4, lo acercan. they bring them in. Y en el versículo 23, And in verse 23, cuando le dan libertad, when they give them freedom, dice la escritura, y puestos en libertad vinieron a los suyos y comentaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. and being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So awesome. Verse 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ella hay, que por boca de David tu siervo dijiste, versículo 25, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26, verse 26. Se reunieron todos los reyes de la tierra y los príncipes y juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Ponce Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, verse 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, verse 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Verse 29, now Lord, look at their threats. Do you want me to read the whole thing? Look at how they're threatening us. And being let go, they went to their own It's okay. No? Okay. No. And From verse 29. okay. Señor, mira cómo nos amenazan. Now, Lord, look on their threats. Mira cómo están amenazándonos porque estamos hablando verdad. Look how they're threatening us because we're speaking the truth. Mira cómo nos amenazan porque nosotros nos paramos por tu verdad. Look how they threaten us because we stand for your truth. Yo le estoy diciendo, eso se viene. I am telling you that is coming. El pararse por la verdad The standing for the truth va a costar a pastores ser encarcelados. will cause pastors to go to jail. El pararse en la verdad, Standing in truth, llegará el momento there will be a que moment usted va a tener que pararse en la verdad. that you will have to stand in Que truth, usted va a tener que hablar verdad. that you will have to speak the truth. Usted no puede esperar que eso suceda. You can't wait for that to Usted tiene happen. que preparar su corazón desde ya. You have to prepare your heart now. Y ahora, Señor, mira sus amenazas And now, Lord, look at their threats y concede a tus siervos and grant to your servants que con denuedo that with all boldness hablen tu palabra. they may speak your word. Recién habían sido bautizados, They had just been se baptized. ganaron 3,000, They got 3,000. sanaron un enfermo They healed the sick. y ya tenían amenazas. And then they were threatened. Ya comenzó la persecución a la The iglesia. persecution to the church ¿Y cuál began. era la respuesta de ellos? And what was their response? Ellos no se escondieron, They didn't hide. ellos no se callaron, They didn't stay quiet. ellos no tenían miedo. They weren't afraid. Dijeron, Señor, They said, Lord, concede a tus siervos give your servants denuedo boldness para hablar verdad. to speak truth. We have to pray this, church. Tenemos que orar esto, iglesia. This is the people that are going to be crucified in Christ Jesus. Esas son las personas que van a ser crucificados en Cristo Jesús. No nos vamos a doblegar a la mentira ni a las tinieblas. We're not going to bow to lies and to the darkness. El Señor da de nuevo a su iglesia. The Lord gives boldness to his church. Y ahora, Señor, And now, Lord, mira sus amenazas. look on their Las threats. tinieblas están aumentando. The darkness is increasing. Están invadiendo nuestros colegios. They're invading our colleges. Están invadiendo las They're universidades. invading our universities. Quieren cambiar tus principios. They want to change your principles. Están trayendo pensamientos y doctrinas de demonios. They're bringing thoughts and doctrines of demons. Señor, Lord, concede a tus siervos grant your servants que se paren con denuedo, that they may stand with a que boldness hablen la verdad, to speak the truth, cueste lo que cueste. no matter what it costs. Diga amén, por favor. Say amen, please. Versículo 30. Verse 30.
mientras extendías tus manos para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. By stretching out your hand to heal, and the signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Versículo 31. Verse 31. Cuando hubiera orado, el lugar en que estaban congregados el templo, And when they had prayed, the place where they were assembled together y todos fueron llenos del Espíritu was shaken, and they were all filled with the Spirit. y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And they spoke the word of God with boldness. Necesitamos ese tipo de encuentro de nuevo. We need that type of encounter Ese again. tipo de hombres y mujeres. That type of men and Si women. te vas a decir que eres un creyente, If you're going to say you're a believer, si vas a decir que tú eres cristiano, if you're going to say you're a Christian, vive una vida crucificada. live a crucified life. Tu vida no es tuya, Your life is not es del yours. Señor. It's the Lord's. Habla verdad. Speak truth. Párate para la verdad. Stand for the truth. Se luz en medio de las tinieblas. Be light in the darkness. Ah, pastor, pero eso es para los pastores. Oh, pastor, but that's for pastors. No. No, 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 no. Si quieres ser mi discípulo, If you want to be my disciple, toma tu cruz pick up your cross todos los días. every day. Niégate a ti mismo Deny y yourself sígueme. and follow me. El tiempo de cristianismo light en Estados Unidos llegó a su fin. The type of light Christianity has come to an end Se levanta una generación. because a generation rises up. ¿Qué clase de discipulado tenían estos apóstoles? What kind of discipleship did these apostles have? Que desde Hechos 2 That from Acts 2 hasta Hechos 6, until Acts 6, ellos están discipulando y hay presión. they're discipling and then there's pressure. Están en casa rompiendo pan They're in church and the house is breaking y bread. están enseñando a Cristo, And they're teaching Christ, compartiendo a Cristo. sharing Christ. Pero qué clase de formación de discipulado. But what type of formation of discipleship? En el capítulo 6 In chapter 6, se levanta el liderazgo de esa formación. the leadership rises up in that format. The leadership of that formation, of that discipleship arises. El liderazgo de esa formación, de ese discipulado se levanta. Y ahí se levanta un Esteban. And then a Stephen rises up. Un Esteban A que en Stephen el capítulo 6, that in chapter 6, cuando él es ordenado ya como un diácono, when he's ordained as a deacon, va, dice la escritura, y con denuedo predicó el evangelio. the scripture says, and with boldness he preached the Y gospel. predicó en medio de un lugar que era hostil. And he preached in the middle of a place that was De tal hostile. manera que se molestaron todos los que estaban ahí. In such a way that everybody was bothered when they were there. They apprehended him. Lo agarraron, They took him to a council. lo llevaron a un consejo, Y aún ahí and even there, se paró en denuedo. he stood in Le boldness. habló la verdad en su cara. He spoke the truth in their face, En amor. in love. No se doblegó al espíritu religioso. He didn't bow down to the spirit, to the religious spirit. Y en ese capítulo 7, And in that chapter 7, él da su vida. he gives his Y él life, muere. and he Y dies, él no tiene miedo a morir. and he's not afraid of dying. ¿Qué clase de formación de discipulado What kind of formation and discipleship tuvieron esa gente did those people have que estaban dispuestos a dar su vida that they were willing to give up their life por el Señor? for the Lord? This is scripture. Esta es la escritura. This is supposed to be us. Esto tiene que ser This is nosotros. supposed to be us. Esto tiene que ser Que tú nosotros. y yo You and I estamos dispuestos a dar nuestra vida should be willing to give up our life por el Señor. for the Lord. 3 amenes. 3 amens. Para algo te da el Espíritu de Dios. For something, the Lord gives you the Spirit of God. Dios no nos dio un espíritu de temor, He didn't give us a spirit of fear, sino de poder, but of power, de amor of love, y dominio propio. and of a sound mind. 1 Corintios 6:19. 1 Corinthians 6:19. Ya estoy concluyendo. I'm almost done. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Or do they not know that their body is the temple of Holy Spirit who is in you, whom have from God, whom you have from God? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. And you are not your own. Dígame por favor. Say amen, please. Tu vida no es tuya. Your life is not your own. Seguir a Jesús significa que tu vida ya no es tuya. Following Jesus means that your life is not your own. El que quiere seguirme Who wants to follow y quiere me retener su vida, and wants to retain their la life, perderá. Lucas 9. they will lose it. Luke 9. Mas el que lo pierde, But whoever loses la ganará. their life will gain it.
Versículo 20, porque Dios los compró a alto precio. For you were bought at a high price. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Therefore, glorify God in your body. Primera de Pedro 2, versículo 21. 1 Peter 2, verse 21. No one's taught you this. Nadie le ha enseñado esto a usted. We have to learn to die. Tenemos que aprender a morir. El orgullo está muy vivito. Pride is too alive. La conveniencia muy vivita. Convenience is too alive. Are you a Christian or you're not a Christian? ¿Es usted un cristiano o no? ¿De qué sirven todas las luces? Gloria a Dios por ellas. What's all the lights? Glory to God for that. ¿De qué sirve la pantalla? Gloria a Dios por ellas. What's at the screen? Glory to God for that. Las sillas, el aire acondicionado. What good is the chairs, the air? Si tú vives tu vida para ti. If you live your life for yourself, Agendas a Dios en tu agenda. you place God in a schedule. You You schedule Him on your schedule. in your own agenda, you schedule God. En tu propia agenda, agendas a Dios. Mighty quiet. Están bien calladitos. 1 Pedro 2, versículo 21. 1 Peter 2, chapter 21. Lea conmigo, por favor. Say with me. Para esto fuisteis llamados. For this you were called. ¿Para qué? For what? Porque también Cristo padeció por nosotros, Because Christ also suffered for us, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. leaving us an example that you should follow His steps. I'm sorry because we've given you something different as a body. Perdón porque le hemos dado a usted algo diferente como un cuerpo. Perdón porque le hemos enseñado que seguir a Cristo usted va a tener sus sueños realizados. I'm sorry because we taught you that having Christ, you're going to have your dreams come true. Que seguir a Cristo significa de que usted no va a tener ningún problema. That following Christ means you won't have any problems. O seguir a Cristo significa de que Él te va a bendecir hasta sobreabunda y tu bendición son las finanzas que Él te da. Or following Christ means that He's going to bless you over abundantly and that your blessing is Him blessing your finances. Si con un poquito de fuego esos billetes se queman rapidito. With a little bit of fire, those bills burn up real quick. Tu vida personal con un poquito de fuego rapidito sale huyendo. No tú, por allá por Mississippi. Your personal life with a flame being thrown at it disappears quickly. Not you, Un but someone poquito de else. sacudimiento, A little bit of un shaking, poquito de fuego. a little bit of fire. Cuando ese fuego llega, When that fire comes, ¿sabe dónde tienes que estar? do you know where you need to be? Crucificado, Crucified, juntamente con Cristo. jointly with Christ. Cuando viene ese sacudimiento, ¿sabe dónde tienes que estar? When that shaking comes, do you know where you need to be? Crucificado. Crucified, Juntamente con Cristo. together with Christ. Mi vida no es mía, My life is not my es de own. mi Señor. It is of my Lord. Por ese motivo Pablo predicó a Cristo y Cristo crucificado. This is the reason why Paul preached Christ and Christ crucified. Último versículo, 1 Corintios 2, The last verse, 1 Corinthians 2, versículo 1 al 2. verse 1 through 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. And I, brethren, when I come to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined that you know nothing, that you know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Hoy día no es para que te sientas mal. Nowadays, it's not for you to feel bad. Lo que le estoy enseñando no es para que te sientas mal, What I'm teaching you is not for you to feel bad, sino para que te despiertes but for you to be y awakened te des cuenta. and notice, Estoy viviendo la vida que Cristo me otorgó vivir, realize that am I living the life that God ordained me to live? la vida que Él me llama a vivir. The life that He's called me to live? Quieres ministerio pero no sabes morir. You want a ministry, but you don't know how to die. Quieres más dones y talento pero no sabes morir. You want more gifts and talents, but you don't know how to die. Quieres perfeccionar tus dones pero no sabes morir. You want to perfect your gifts, but you don't know how to die. There's a cross line. Entonces hay una línea que cruzar. Jesús la trazó. And Jesus crossed Le it. habló a la multitud. He spoke to the multitudes. Si quieres ser mi discípulo, He said, if you want to be my disciple, toma tu cruz. pick up your cross. Niégate a ti mismo. Deny yourself. Toma tu cruz Pick up your cross. todos los días. Each day.
y vamos. Let's go. Yo estoy con una gran expectativa I am with a great expectancy que se va a levantar una iglesia, that a church is going to rise up. que el cuerpo de Cristo se va a levantar. The body of Christ may rise. No nos vamos a quedar callados, And we're not going to stay quiet, sino que nos vamos a parar. but we're going to stand. Vamos a hablar We're verdad, going to speak the truth. pararnos por la verdad Stand for the truth. y que la luz de Jesús brille a través de nuestros And that the vidas. light of the Lord may shine through our life. Si usted me dice, pastor, If you say to me, Pastor, yo necesito la gracia del Señor, I need the grace of the Lord. esto me desafió. This challenged me. A la cuenta de At tres, the count of 3, ponte de pies. stand to your feet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simplemente voy a orar por ti. I'm simply going to pray for Levante you. su manito. Lift up your hands.